dili mo biyaan sa Ginoo basta matinud-anon mo. Bisag isa lang. Motong salamat ko sa Ginoo. Nakabisita atong igsoon Pastor Joel didto o kining tanan amo kining ginapasalamatan sa tungod nga Dios tungod kay ang Ginoo wala nagpasagad usab nganhi kanamo. Maingon man kanatong tanan. Muna among halaran atong buhi nga Dios bansa akong mga kaubanan sa didto. Kung sister and wife, Brad Balong, among kuyogon Sister Marisa sa Pangailan. Okay ra? Oh. Among halaran ang Ginoo tong samtang ako buhi pa. Praise God. Hallelujah. Ni ako nagabaro katubangan mo Ginoo kadayon nga tudloan mo ako sa pagsunod sa kabubuton mo. Tabangi ako, Ginoo, sa pagtuman sa mga sugo mo. Kay kining kinabuhi ko, yes Lord, ihalad ko kini kanimo. Samtang buhi pa, pangalag kanimo. Kusog o kinabuhi ko, alang lamang kanimo. Samtang ako buhi pa, magadayig kanimo. Ikaw ang alagaran ug akong pasidunggan. Tuboy ko kanunay ang ngalan mo. Ni ako nagabaro tubangan mo Ginoo padayon nga tudloan mo ako sa pagsunod sa kabubuton mo. Tabangi ako Ginoo kining kinabuhi ko, yes Lord, hallelujah. Ihalad ko kini kanimo. Samtang ako buhi pa, mangalangat kanimo. Kining kusog o kinabuhi ko, alang lamang kanimo. Samtang ako buhi pa, magadayig kanimo. Ikaw ang alagaran ug akong pasidunggan. Tuboy ko kanunay ang ngalan mo. Tuboy tanan kadungganan na magipanik labang sa atong buhi nga Dios. Hallelujah.
Praise the Lord og tagaan usab nato gayon na natong mga kaigsuran sa Dalit ug sunod niini Soton Church suban sa tuigson Pastor Union Dalit Church mabuhay no mabuhay Pastor Union. So sorry. So akong ihatag ang kahigayonan sa Church sa Dalit uban sa tuigson Pastor Jan. Kung gayang mga kaigsunan sa Dalit. Una si Juan. Ang uluan sa mong pagawiton kahit kailan. Palihog ang projector, kinsay nag-operate sa projector. Tingog man, tingog. Kahit kailan.
ko sa Ginoo tungod sa pagkamay sa Ginoo makaigsunan bisan tuod kung mag-special song dili pwede na magtestimonyo pero magtestimonyo good ko tungod sa kalipay akong gibati nga bisan pa sa mensahe nga magbangutan dalago ng Dios tungod kay kani nga panahon nga murag baga kung hunaon makaigsunan talagang bangutan talaga pero diya sa Dios hallelujah kung ito ginato ang tanda sa Ginoo ang Ginoo maghatag og kasulbaran sa pagkaroon makaigsunan na may na ako problema sa akong pamilya nga naya akong igsoon nga being nga nahibaluan ako nga na stage 4 cancer yun ako unya mag-pray over daw siya kay aside siya nga ang Ginoo mag-aayo kaniya nya wala akong nagdahom nga maabot na kaniya do na po akong igsoon nga taas kag sugar na nagahigda na siya ug ang akong mama po bedridden ug naapa si Pastor Jan nga recover po sa iyang balatian ako, Lord, Ginoo, karon na nahitabo sa akong kinabuhi, gikan sa akong pagkabata nga nangalagad kanimo sa denomination pa hangtod karon, Lord. Nasayad ako Ginoo nga diligid ko nimo pakyason, kani pag gitugot nimo ni Lord aron nga malikon ako. Ako ra ang nag-ano sa akong kaugalingon tungod kay dili man na po pwede man ako isulti nga Pastor John pero dili gyud ingon nga pabugatan ako siya tungod kay na siya gibati pero nagituo ko nga ang Ginoo maghatag ko sulbaran ning tanan makaigsunan nga problema talagang bangutan gyud kung tutuusin pero diya sa Ginoo hallelujah way bangutan tungod kay ang Ginoo hallelujah dalay ko ng Dios tungod kay dili ko alkansi nga nakani ko nga dili nga fellowship hallelujah kay tago ako kinahanglan spiritual o nadasig akong kasing-kasing kay mura ko baga kung na maabot ka di mga problema kay ako may kinamagulangan murag mahugno ka pero diha sa Ginoo salamat sa Ginoo kay ang Dios hallelujah puno hallelujah bisan pa kanang puno siya nga siya ang Dios nga magatabang sa tanan usa pa kadago nga problema mas dako ang Dios kaysa problema dalay ko Praise God, o dili sad na mapakyason ang dako nga pagpasalamat sa itong Panginoon Diyos, pinaagi sa awit. Salamat tungod kay kabahin kami, nakapartake kami sa panalangin ng gandam sa Diyos, kanato nining Dabita. For you alone, katawa na mo, for you alone. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, singing
My Jesus, my Lord, you're trouble at night. Wherever you go, I'll be by your side. No longer but Christ living in me, serving you for all eternity. I spit on you, and the things that I love. No longer my ways, let your will be done. Be a servant's heart ever true, clinging to the cross. I follow you. I follow you. Standing in awe of your grace, setting my faith in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of heaven and earth, holding me in your embrace. I'm feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes always on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I follow you. I'll follow you. I'll follow you. Itong himaya ang balik sa atong buhay nga Diyos. Praise the Lord. O gamay na lang mga igsuon. Duha na lang kabok ato na lang ning humanon. Atong tagano sa bugkahigayunan atong mga igsuon taga gikan sa Kinamaybay. Atong igsuon Brother Orsil. Ug ang ikaduha kami gin church with our Pastor Dodong. So atong Cagayan. Okay. Magsabay na lang ang Cagayan. Sige. Akong ihatag ang kahigayunan, Brother Orsil. Sigat, dalago na itong buhay nga Diyos og maayo kay siya kayo. Og salamat sa mga pulong nga gi-share niya. Murag gimingaw ko sa tong mga igsoon sa Kinamaybay kay wa man kauban.
Kay ang among sakyanan nadaot. Kay dili man pwede mo subida dito nga walay prompt. Ang prompt nadaot. Ya pag mo subida siya nga walay prompt, sige nagkamas-kamas kay ang among dalan mura magsapa nga nahubsan. Dagko man kay bato. Moto nga magsabot may nga ingko dili pud pwede nga ulagi makaadto na to. Iko maningkamot ko nga makaadto. Nya sige lang kay akong dalon ang inyong mga pagpangumusta ngadto kanila. Nangumusta atong mga kaigsuunan sa bukid, sa Kinamaybay, sa Manumusay family, Sibilia family, Ligkuban family, o Sulhayan family. Nya uban pang mga kaigsuunan. Ado na sila desire nga mutambong nya nag-abot-abot ang mga problema kay actually nagpahibalo na ko daan nga na fellowship dire sa Torel pero wala pa schedule nga gihatag. Gipost ko no pero ako di man pud lay ko hiligan ni unit og cellphone mo nang wa ko kakita og gipost ba nya nagpahibalo atong igsoon Brother Michael sa fellowship adto nang I think tinawag ko sa iya mga Martes, Lunes or Martes. Nya nga among panginabuhi saging nya sa niaging semana nakapanuba ng mga kaigsuunan. Nya ang halin silang saging nabayad na pud sila ang mga utang nya adisir ko nakapahibalo nga ang fellowship karon ng semana ha nya dili man pud pwede nga manuba na pud may panimana kay wa na may guwang so short wa na may budget para sa fellowship namotong yung ko nga si kamot lang ko nga maabot nya kung unsalay ako madala kay nga amahan ko sa mga anak kay damo ko siyam kabuklat kay sa dagan baka ubanon gani ko sa ni pastor dito mga on mig na kananan mga noy ko nga makakaon pud ta ako mga anak ani una nga ingon ko kung unsay akong makaon willing po kong magpakaon no muna nga salamat sa mga pulong nga ako dadungog nya bisag ulahi ko pero sa akong hunahuna ang mensahe ganina hangtod karon murag gilukop ang gikan sa sinugdanan nga wala na ko na nadunggi ug hangtod karon dako nako pasalamat sa tong buhi nga Dios ug daghang kay kog mga kasinatian ug kadaugan sa buluhaton sa Ginoo actually abi nako ang mong buluhaton sa Kinamaybay gikan sa trouble abi nako 1 year lang kay adunay struggle sa church motong anak ko nga ingon ko sa akong kaugalingon actually dili kami maghisgot-hisgot sa akong sister wife sa buluhaton nya anong buluhaton na ako lang tipigan lang ako sa akong kasing-kasing ako lang suluhon ang problema sa buluhaton dili kay kog sulti-sulti kay dili kay ko hilig og mag-share magpaambit og mga problema kay pero salamat sa minsay sa atong ison Pastor Benji kay kinahanglan na isulti na to atong problema. Isugi day na to. Aron matbangan. Ato ring ibahin karon nga matambagan ta nga inanaan brad. Pero usahay maabot sa akong kasing-kasing ang hilig og sulo sa problema. Moto nga aduna may problema sa church ang among pastor dito sa una. Aduna siya gipanghimo sa ako nga mga isyong daghang isyu. Ngam siya nga normal naman sa ato nga sa modernong panahon nga og naisimba magpicture ta. Pero yang una-una sa dang magpicture kuno may amo kuno ipadala sa gawas sa lasod aron kuno may makakwarta. Ko iko di man jud ni. Gula man jud na siya ingon ako nga ay nagpicture kay nya igna niya nga kamo mga pastor mga tapulan mo di mo pareha nako nga tungang gabi maguna sa akong uma. Iko motong sa dihang nag-umamapupuk ko kay gipaumaman ko niya siyang yuta na aduna may verbal nga kasabutan sa yuta sa dang nag-uma ko wala siya nagdahom nga iyang ipanghinambog kanunay ang iyang kaugalingon nga pugihan siya mag-uma gabi o kadlawon magguna siya siyang kapihan siyang uma sa niyang iya kong gipauma ingko aham ko kutob ani brad siya nga bisag asa
Unsa man kataas, bisag unsa kataas. Unsa kaluwag, bisag unsa kaluwag. Kung unsa akong tanom bisag unsa. Di. Ingon nga pastor akong kasabot, alipay ko. Pero sa pagbisita niya sa kong uma kay dako man kaya kong uma. Ana siya, wadyo ko nagdahom brad nga inani di kadako imong mauma. Kaysa una nag-uma ka imo ra mang tamnan unya biyaan. Karon nagunsa man ka nag-uma dako naman si mong uma. Mo to nga first attempt niya yang kuhaon nga akong giumahan. Ingko dili po tingali pwedeng inanaon ko nimo kay nagasto ko niya, nagsugod po ko. Ya, katod nga nausaw na po yung na last usap na po. Yan na pong kuhaon na kong uma. Ano yung kung nga ihangyo lang ko sa iya ngayon ko. Sige, na magaling, bayarin na lang po ko sa kuna tanong. Aron makasugod lang po ko. Then may mo nang bayaran. Kung ibalik sa imo. Pero sa diyang akong gisulti sa akong asawa, ingon akong asawa nga ihatag na lang na sa iya. Ayaw na lang huna-huna ang atong hago. Grabe ang hago. Ihatag na sa iya kay ang among tanom namunga na. Makapang-harvest na mi. Nga mo gihatag nga panginabuhian sa Ginoo pero silang iha kini gikuha nibati ko gama dibati dili kay gamay mo dibati ko dakong kasakit sa kong kasing-kasing ko. Mura ba og giadto pa jud ko niya sa balay. Kaingon ko nga sa magid ni. Pero salamat sa akong asawa kay niya nga ihatag na lang na. Aron nga magmalipayon siya o magmalipayon buta. Iko ay salamat sa Ginoo. Moto nga pero sa among problema sa church kanunay kanunay ang yawa. Tungod kay sa panahon nga mosimba ang mga kaigsuunan ngayahang mga anak iya kining adtuon kasabaan. Pero salamat po sa mga kaigsuunan matupad nila nga siya nga Brad sabtan na lang si tatay. Ko sa ministry nag-uban mi dugay nga panahon nag-uban mi. Kabisado na ko kayo iyang kinaiya. Munang ganahan jud ko ani niya kanunay kay kabisado na ko iyang kinaiya. Munang kanunay jud ko musabot sa iya. Kanunay jud ko musabot sa iya. Ingon nang isa, sagdi lang Brad kay mamatay na sa tatay, wala problema. Kaya. Dili. Ko wala siya kahibalo. Nga sadang iyan ang gihimo, nakakatun ko sa pagpaubos. Na? Ko sadang gihimo niya na sako. Adunay espiritu sa Dios nga nagtudo unsaon sa pagpaubos. Pira ko siya siyang balay. Sumala sa gibilin sa among mahal nga pastor. Siya bisag dili kasadaan pa ngayon pasaylo. Nangay. Nakahimo man ko og mga dili maayo sa imo. Saylo ako kun nakahatag ko og pabugat sa imuha. Kung sa buluhaton man, walay problema ang buluhaton. Ana ang buluhaton. Tungod kay kung akong isulti ang tanang pagsulay sa church, taas kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Pero salamat kay nagmadaogon gihapon ang pulong sa Dios. Ha? Munang aduna may regular uban sa tabang sa Ginoo atong isuon Brother Michael